65 नंबर वार्ड के काउंसिलर निवेदिता शर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट सुशील कुमार शर्मा ने मिलकर 21 जुलाई के लिए काफ़ी सारी तैयारी की है। आज बुंडेल गेट से लेके एक रैली निकाला गया। इस रैली में वार्ड के काफ़ी सारे लोगों ने हिस्सा लिया। কাজ করব এবং আমাদের दीदी के एकदम যত बच्चों को तालीम के लिए से हम लोग यहाँ एक कई अरसे से यहाँ पर है। इसके लिए आने वाला दिन हमारे बच्चे আমরা 21 जुलाई নিজ নিজ দায়িত্বে গাড়ি নিয়ে 21 পল্লী শীতলা মন্দিরের কাছে যেখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়ায় সকাল 9টার মধ্যে যে উপস্থিত হবেন, গাড়িতে থাকবেন, নামবেন না, একসাথে সমস্ত গাড়ি নিয়ে আমরা বলে এরপরে আমাদের বক্তব্য রাখবার। আর এছাড়া 17 তারিখে আমাদের ব্লক অফিস থেকে আমাদের আপনার রামচন্দ্র আছে, আমাদের এসসি সূর্যা বরকা অর্থাৎ প্রদীপ রায় ছিলেন মকসুদ আলম ছিলেন, আসিফ খান, সবাই আমাদের ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাই। এখানে সমস্ত কর্মী যারা রয়েছেন প্রত্যেককেই আমি বলবো যে আমাদের এই মিছিল আপনারা অভূতপূর্বভাবে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন নিয়ে আসা এবং আমাদের যে আগামী 21শে জুলাই শহীদ দিবসে ধর্মতলা অভিযানের যে ডাক দিয়েছেন আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হবেন। সেখানে 65 ওয়ার্ডের মানুষকেও সমবেতভাবে আমরা যত বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য আজকের এই সভা এবং আজকের এই মিছিল। আমরা চাই যে আগামী দিন ভারতবর্ষে কিভাবে আজকে আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হবে, মাননীয় নেত্রী যে ঘোষণা করবেন আগামী 26শে যে 2026শে যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন তৃণমূল কর্মীর কী কর্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে, সেই বক্তব্য আমরা তুলে ধরব। সেই বক্তব্যকে আমরা সেদিন আমরা শুনব। আমরা চাই যে ভারতবর্ষ এক থাকুক, ভারতবর্ষকে ধর্মীয়ভাবে কেউ যেন বিভক্ত করতে না পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে ধর্ম নিয়ে যে হানাহানি, ধর্মকে নিয়ে যে রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা বলবো ধর্ম নয়, রাজনীতি করতে হলে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করুন। আজকে উন্নয়ন করতে পারেননি ভারতবর্ষ, আজকে বহু মানুষ আজকে গরিব দরিদ্র সীমার নিচে রয়েছে। ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকারের হাতে আজকে কাজ নেই, একটার পর একটা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ করে দিচ্ছে। আসুন সবাই মিলে দলমত নির্বিশেষে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তুলুন। যারা ধর্মে ধর্মে বিভাজন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা ফায়দা লোটবার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করে তুলেই, বিজেপির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করে তুলি। এই ব্যাপারে যে নির্দেশিকা ধর্মতলা থেকে দেওয়া হবে আগামী দিন, সেই নির্দেশিকা নিয়েই আমরা 2026 পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলনকে পরিচালিত করব। আপনাদের ওয়ার্ডে কীরকম তৈরি করছে? আমরা আপনার ওয়ার্ডে কীরকম আমরা আমাদের ওয়ার্ডে 21শে জুলাইয়ের জন্য আমরা সব প্রস্তুতি নিয়েছি। আমাদের নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মী সভা হুমায়ুন কবির ইনস্টিটিউটে 9 তারিখে হয়ে গেছে। আজকে তারপর মিছিল এবং আজকে সভা হলো। এরপরে 17 তারিখে আমাদের 8/2 পাম এভিনিউ থেকে আমাদের ব্লক অফিস থেকে আমাদের বড় মিছিল বেরোবে এবং তারপর সভা হবে। এবং সর্বোপরি 21 তারিখে আমরা সমস্ত অঞ্চল থেকে মানুষকে জুটিয়ে আমরা গাড়িতে করে আমরা যাব হালদা এবং সেখান থেকে মিছিলে সামিল হয়ে আমরা ধর্মতলায় মূল যে মঞ্চে যেখানে ধর্মতলায় জননেত্রী বক্তব্য রাখবেন সেখানে আমরা হাজির থাকব। প্রতিবারের চাইতেও এবার আমরা প্রচুর সাড়া পাচ্ছি এবং আশা করি এবারের যে মিছিল সর্ববৃহৎ মিছিল হবে। 21 जुलाई के लिए किस तरह जैसे कि
देखा कि हुमायूं कॉलोनी में आप लोगों को जगह का शॉर्टेज हुआ था, लेकिन लोगों में काफ़ी हुजूम था। देखिए 21 तारीख का जो हम लोग है हर साल की तरह हमारे जो यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है श्री सुशील कुमार शर्मा, हम लोग सब उनके आदेश के सब यहाँ 65 नंबर ब्लॉक में सभी को इंतज़ार करते हैं। पूरे कर्मी जो है उनके सिर्फ एक आवाज़ के लिए इंतज़ार करते हैं। हमको लगता है 65 नंबर ब्लॉक का जो एक मिছিল जो निकलेगा 65 नंबर ब्लॉक के, ये बालीगंज में सबसे बड़ा मिছিল अगर होगा, ये तो अगर निकलेगा तो ये 65 नंबर ब्लॉक से निकलेगा। लोग के हुजूम, लोग गाड़ी का कमी नहीं है। ऑलरेडी 70 गाड़ी का हम लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं छोटा हाथी। अगला साल भी हम लोग 70 गाड़ी के ऊपर में थे, इस साल भी हम लोग का ये टारगेट है 70 के ऊपर में, क्योंकि हमारे जब काउंसलर और हमारे जब ब्लॉक प्रेसिडेंट आवाज़ देते हैं तो लोग खुद ब खुद चले आते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे एक कहानी था बैक पाइपर, जब आदमी अपना ट्यून बजाता था लोग पीछे पीछे चले आते थे, चूहा पीछे पीछे जाते लोग पीछे पीछे चले, उसी तरह सुशील कुमार शर्मा जब आवाज़ देते हैं लोग उनके साथ पीछे पीछे चले आते हैं। और हमारे 65 नंबर ब्लॉक के हर कर्मी सुशील कुमार शर्मा के साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। आज दादा हम लोग एक ही चीज़ सिखाए हैं कि जात का राजनीति नहीं करो, भात का राजनीति करो। आज सभी को हम लोग यही 65 नंबर ब्लॉक में यही सबको सभी जितने कर्मी को बोलेंगे कि आप लोग यही दिमाग में लेकर रहिए जो हमारे सुशीला जो निर्देश दिए हैं, जो हमारी दीदी जो निर्देश दिए हैं कि जात का लड़ाई नहीं, हम लोग भात के लिए लड़ाई करेंगे। तो 21 जुलाई हम लोग यही इसीलिए हम लोग तैयार हैं, जात के लिए, जात का लड़ाई नहीं, भात की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए हर साल, अगला साल भी हम लोग 70 के ऊपर थे, 70 को उठा दिए, यानी एक गाड़ी में कम से कम 25 से 30 आदमी होता है, उसी को आप जोड़ लीजिए कितना आदमी हुआ अब तक। तो इस बार भी इंशाल्लाह हम लोग 70 के पार ही रहेंगे। अपना रिकॉर्ड खुद हाँ, अपना रिकॉर्ड क्या सुशील शर्मा का रिकॉर्ड खुद सुशील शर्मा बनाते हैं और सुशील शर्मा खुद इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। हम लोग का इसमें कोई एकदार नहीं। सुशील दा जो रूट में हम लोग को लेके जाते हैं हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। 21 जुलाई को देखने पड़ेगा कि 65 नंबरों में नया रिकॉर्ड बना। हाँ इंशाल्लाह नया रिकॉर्ड होगा। अगला साल 72 था, इस साल हो सकता है 80 हो जाए।